बारंबार व्यवहार करा जाए ना केवल आम ए धार्मिक पदटा नूतन नियम आम देखुचु जे पाउल एटा को रिपीट बहुत थर व्यवहार करुछन मतलब ये जो धार्मिक बोली कहवा अर्थ आम जाचु जे जो प्रथमे प्रभु अब्राहम को विश्वास द्वारा धार्मिक गणिले बोलिक आम देखिपार कारण अब्राहम प्रभु ठार विश्वास करवा द्वारा धार्मिक गणित बोलिक आख्या देले से विषय आम जापर तार अर्थ जो मैंने परमेश्वर भयभक्ति कथार जो मैंने विश्वास करुले से धार्मिक बोली कहुला मात्र ये जो देखुचु तार आउ जो भाई चिंता करुले सृष्टि संबंध विषय धरिक तो जिते सृष्टि को से कंट्रोल कर प्रभु बोली आम से एक पदरू जो आम भाई कहला आम 12 पद पर्यंत आम से देखिपार 11-12 पद देखिपार मात्र 13 पद जो पढ़ुचु 13 पदर ये जो गीतर जो कहते सदा प्रभु स्वर्गर दृष्टि करुँच आउ कौन कर स्वर्गर दृष्टिपात करी से सब मनुष्य संतान मान को निरीक्षण करुँच ये मोर सृष्टि मनुष्य कारण जो एक पदरू 12 पद देखलु परमेश्वर नियंत्रण में सबकि अच्छी प्रभु सृष्टि कर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो स्वर्गर उपवेशन होकर पृथ्वीर समस्त मनुष्य संतान को से निरीक्षण कर देखुं कौन देखुं से निरीक्षण कर लिखा जाए कौन कर 14 पद लिखाई से अपना निवास स्थान पृथ्वी निवास समस्त दृष्टिपात कर तो जो 13 पदर आम देखुलु समस्त मनुष्य संतान को समस्त मनुष्य संतान को निरीक्षण करुँच आउ 14 पदर लिखा जाए समस्त उपर से पृथ्वी निवासी समस्त उपर से कौन कर दृष्टिपात कर कौन पर दृष्टिपात करना 14 पद 15 पदर लिखा जाए तो दृष्टिपात कलापर से कहते समस्त से समस्त हृदय को गढ़ती आउ द्वितीय अंश लिखा जाए कर्म सब आलोचना करती तो ये गीतर जो व्यक्त भाव कहते जो परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को दृष्टिपात कर प्रत्येक मनुष्य मान कर्म को आलोचना कर प्रिय मान जदि परमेश्वर जदि आमर परी मनुष्य मान कर्म को जदि आलोचना करेंगे चिंता कर देखो आम कि प्रकार कारण जो प्रभुंर वाक्य आम पढ़ुचु पढ़ला समय जो आम प्रभु यीशुख्रीष्ट को आम व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे जो ग्रहण कर तो से समय जो एफिसियो 2 अध्याय जब आम पढ़वा 12 पदरू जब आम पढ़े 12 पदे पाउल कहते कौन बोली आम जीवन क्वालिटी केमती थी कहते आम केमती आम अवस्था थी कारण पूर्वतन अवस्था जो प्रभु यीशुख्रीष्ट को जो आम जान नु से समय मतलब प्रभु आम अवस्था को देखले आम अवस्था कि प्रकार थी बोली आम जब पढ़वा से 12 पदर पढ़वा एफिसियो 2 अध्याय 12 पद एप्रकार लिखा जाए एफिसियो 2 अध्याय 12 पद सेतेबेले तुमने जे ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ पृथक इस्राएल प्रजासत्व रहित प्रतिज्ञा युक्त नियम निरंश पुणी जगत में भरसाहीन और ईश्वर विहीन होइथिल यह स्मरण कर ये कौन कहते आम क्वालिटी केतेबेले जेतेबेले प्रभु आमर आम प्रभु को परिचय पाई नथिलु बा से समय आम क्वालिटी केम थिला आम थिलु विजातीय इस्राएल प्रजासत्व रहित आउरी जो परमेश्वर जो नियम देते तार निरंश आउरी आम कौन करूँ शरीर संबंध आम विजातीय बोली डका जाए तो जितेबाला परमेश्वर जदि आम को दृष्टिपात करुँच तो आमर हीन अवस्था का प्रभु देखुं तो जब प्रभु यीशुख्रीष्ट को आम व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण न कला पूर्वर प्रभु जिते देखले जे आम गोटे विजातीय जब आउ गोटे भाषा कह तो प्रभु यीशुख्रीष्ट कथा अनुसार भाषा कह अर्थ होले विजातीय मान किए कुकुर बोली लिखा जाए समीर स्त्री को प्रभु कौन कहले कुकुर बोली कह कुकुर अईठा संतान मान दिजाव ना तार अर्थ प्रभुंर दृष्टि आम किए कुकुर पड़ी विजाती मान मात्र प्रभु जो आम जो विजातीय लोक मैंने प्रभु दृष्टि कुकुर सदस्य थलु मत जो प्रभु आम को प्रत्येक मनुष्य मानक जो आम प्रभुर वाक्य जो पढ़ुचु गीत संगीत हो आम पुरातन नियम पढ़ला समय देखिपारूँ से अपना प्रतिमूर्ति आउ सदृश्य आम को निर्माण करते कौन आम ईश्वर गौरव प्रशंसा करवा निमंते जो से जो ईश्वर गौरव प्रशंसा करवा निमंते प्रभु आम निर्माण करते तो से समय जो परमेश्वर आमको दृष्टिपात करुँच जो उद्देश्य प्रभु आमको निर्माण करते तो ऋणा पड़ जाइए
ତ ଉଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 11 ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେ ଯେ ଅଶୁଚି ମନୁଷ୍ୟ ପରି କୁକୁର ସଦୃଶ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଆମର କର୍ମ କେବଳ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ରହିବା କଥା ସେ ଲେଭେଲରେ ନ ରହିବା ହେତୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି କଲା ଉଣା ପଡ଼ିବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବକୁ ଆଣବା ନିମନ୍ତେ, ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ କିପ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ 5:21 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ନଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ପିତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା ବୋଲି 2:22 କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜହନ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତ ସେଠି 12 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିବା ହେତୁରୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର କରୁଣ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବଳି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିପୂତ ହେଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଜି ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁ धन्यवाद के साथ स्तुति गा